खुलुमका खाबने डॉक्टर बुसंग जत दं टिबनाय तंनाय आं तंगो जाकब देब्रमा दिनैनि प्राइम टाइम हाइन हाय जों नांकुमानि कक चेरलायनाय पुइलानि कक्तुमा उंखा जे सालसानो तंसियो महालया तिरप्रा हास्ते महालया हनके फुं आइसुक जरानि सिमिंगो लाहार हिंबो तफुंलायो सराय अक्रा जतनो हायकेबा जे हिंदू धर्मनि लुकुरो ते आमनि बिसिंतिबो तुमा वानजी बसंनि हिंदी तुमा तिब्रासा बसंनि हिंदी बाइक फुफुर फापर बेरायना बतं आ बाइक फुफुर फापर बेरायनाय रगो जदि दंगो टिमनि प्राइम टाइम नुगुइ तंखा आंखांके नरक बेरायदि बेरायनानि मानाया फियाबा आसक साक गलाय फुंना थांकिनि वाट्सएपना टिकेट ता तांजदि ता किफिल फाया हावो अमहाय ककनो बुजिदि आंताम सानानै नायतं ते अमन बिसिंगो रिसेंटली बेलाखना तुंलक लाइजाक पुलिस केस बुक लाइजाक आमरा बांगाली पार्टी नि फासिंथै बांगाली आमरा बांगाली बाहिनी खाजाखा तै गोबां कुनो सोशल मीडिया तै एक्शन बो अंगै तंगो तै ताव बो कक पिरजागै तंगो गोबां कुनो कक साजागै तंगो हाके अमनो आसु कक सबाय सुक्रुब साना नाया अलवेज नो अमहाय कक न लुक्रकनि काहानि बागै जतो बसंनि बागै नो o kokno sakangke baksa dongo tv no saje bo ungo kok ngake tambagi tini o kok sana nangkangke mia kaisa notification viral engkha important notice nei omongkha this is Sambula Riang joint convener TTISF KCP subdivision committee omhai khlai hini no digital ni onkhoro orokuno seal haigabo mohor krei abagi ang bono tamni sanai TISF da hanai tangai TTISF to de tong ya ang saimai kho kebo TISF tongo TTISF amon ang pula nogo omo kubuide na tatalde omo tabuk shudu tiprasani yago simia o important notice nui jenor screen nugui mankhana omo tabuk viral ngi tongo shudu kokbrok media o ya on kubuni bosongni thani bo pirjak tongo omono tuino gobang kukno phinjagui tongkha jekono incident ngi thangkangke bui khlaipono se omoro dai tiprasa bosong dai ni hinjaksinai যদি কক সারমানি গেতো আলাদা তঙ্গ ফিয়াবা যদি কোনো কাইসা লগো হাইকাবা ইম্পর্টেন্ট নোটিস nei কাইসা পিডিএফ বাই গা অম অফিসিয়াল হাই ইংই থাঙ্গো অম নাহার মং আলাদা হাই ইংই থাঙ্গনো ঠিক নো নিজিনি তিপ্রাসদ ফরকনো সতর্ক খালাইমানি তাংকে বিসি ব্রুম নো অসমতাই মহালয়া ফাইকে তিপ্রাজক সিকিলি চাসলক রক umor kasugi ro bay berana thangkangke hopung ayasa borom frejago mane hopung ayasa phan ke rom frejago nogo chobai hege rubber bagano rom talangai rom frejago beraina ni ulong gangke rape case nani phai tiprasa mukhang kaman nugo te amon bisingo bo kubuni bosongbai bo rom frejak mani mangpli nukjago phebo buini bosongo nugya only tiprasa bosongo na abagaino segang puilano sawo tiprasa ro wansuba biyo cholidi khas khai tiprasa sikla naidi joramote naidi thangdi hopung aina nangya hopung ai tongthna nangya okokno phiaba omo tabuk kubuni bosongni media o viral tongo borok omno sai tongkha o taklani 2025 ni osamatai no ki tongkasang khlairna da naya recently আমরা বাঙালি বাহিনী রগব অ্যাটাক খাইজাক তিপ্রাসা রগব যে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার হনজাক তংনাই রগব কন্টেন্ট ক্রিয়েটর রগব বরব গোबां কুকনো রিপ্লাইস ইরখা আমরনো जोंनो फुनुक दिहनि जे सानाय रक जों फुनुकमां कुमु फियाबा अनेक न माने अमो इश्यू कत्रं थांगा तुंलक थांगा जोंहाय जे प्लेटफर्म ओपनली लुक्रौनि बिसनो फाचा फुनुक थगिया amo noro bujisini kaham keno haike oro tamni sijak ang sai khanari wono omo kubide fake da na real da saimenya jodi omo haino jari khlai tong kangge omo belai kheno tamhi alada ko wansuk jago
pori khanari tongo dear student of school and college under Kanchanpur and all the Tiprasa especially ladies mane jerung srung tongnai rok school ni student hindi college ni student hin tongdi Kanchanpur tongnai rok haikaba buri rok ladies buri rok borok ni bagi. This is a very important update information to be alert to our Tiprasa student on this coming Durga Puja, as we have tried to deport the illegal immigrant Bangladeshi, as the central government has declared that all the illegal immigration of Bangladesh to be deported from Tripura, so they are against on deportation and targeting to our Tiprasa, especially on this Durga Puja. So please share this message to everyone. Please don't roam up to 8:30 p.m. Mane sarapta ni yagulo taita berai di tangkhor di. Second, please don't go the dark place. Dark bolte je jaga kebo lokorok nu gya kuno krei ba bolong ni hinjago andara gundra ama hai jaga ta thangdi. Please don't go aside from a crowd. Je jaga bir je borok kebang ko kuthumjak a jaga ta thangdi ni sajak, and please don't go aside from the crowd. For ladies, please don't wear a short skirt and pants. Beri rok beri besaba kaisa borjak phono kebo barasasa skirt ta kandi mane je tabuk ani buku bahini sana bikini mani ta alada ri bara bara ta kandi suja kok sana thangang ke tam ani bukti phaira gya because mong musangya ma hairok no nga ama hai bara ri rok ta kandi mani kok ta. Boys, please don't room with the drunk and stranger. Celarok ni bagai hinge to ang jepulen saka suak bota nung di ta guruk di yang kuno mane tang di oma hai ni no a very bad days are coming, please be alert everyone. Jora hamya phai tongo abagi sing joton sotrokotona nangnai alert tonga nangnai hini kaisa omo TTISF ni onkoro phebe TISF khanao TSF khanao phebe TTISF ni ampulen khanao omo tabuk chini senghaino koktuma thumnai bodolokni yagobo o message circulate ungjak omo viral ongui tongo haike kokhe omono kubuida chengrada sanani to thangya tobke omo hairok koyekta kok to kubuino tongo koyekta kok to kubuin tongo. Actually ang oro 1G Tiprasa ni kok sanani thangya sing jotono thangsakama tonglainai je Indian no Indian Bengali Indian Tiprasa sing jotono thangsakama tongnai naharmong omono illegal immigrants rok no post back khlainani central government bo saitok tongo abagino baksa sajek to tongo sajek ngina amra banglai bahini rok bo omo haike attack khlai tongo borok je borok ni khao bokhawa agat nangjago kok to kubino tongo je ang thasing je samani hingangke puila je amon sikang sajakle no translate kok rok be translate khai sajakliya je Bangladeshi rok no illegal Bangladeshi rok no Tripura hasteni nori rok honani bagi central government bo satugui tongo samung khlai tongo tai o illegal immigrants rok no push back khlai rok honani baksa Bangladeshi rok sajaya tongo Tripura hasteo phai je kono incident kotro khaimano abage horni sara 8 ni bisingo kebo ta berai di brai chela khas khai brai rok tampe joton se dera mungko brai rok ni sagono phayo o kokono sajago tei kaisa gangke ri bara bara ta kandi oma haike viral manno tei tabo kha nanglaijak chini tei babasa songhai koktuma thumnai rok abage wansuk babi uino lukurok bo naidi tab sana thangangke omo viral no sangsai tongo ni sakbai thangya norok na hain hai screen no haike norok ni wansuk mungtamo tabo fainai mohalaya o bo berai phono bike chalok phono limit je speed limit tomone amno maintain khaidi brai nogo mabai bodol brai bisirbak chelarok ni ang chela thik no haipon ang chelarok ni bo kaisa kamjori sanai brai sikile saslok naithok nukhangke group nukhangke baksa chelarok tam wanso ang bong bskango bike speed ke chalok phonong hai
हाइके बरक आना साजागन होननाय माने बोरै रकने इमप्रेस खालायनो आमर बिसोरबा टेनेजार एसो अंगो गा अम हाइरं न बाइक वैबो पुरो फापर चलियो आ जराव न बेराय तंनाय टंक संरंनि साका तैरकबो बाइक रक मालै थांगो मालखौ मालै थांगो आबागै अम हलया दे अ फाइनाय दुर्गा पूजा तै हाथि बारसन यागलो न असामताय नायफोनो किसा जरा हामिया जरा बाय गथगै तंजादी नायदी जरा बाय हसुक हटुक साथुक बुरी लाइनानि नांया माने निजिनि सारा ता नि साजाखौ न अरतो बसाव नरकनि बाय नायखे नरकनि फ्रेंड सर्कल टाइम टू टाइम नगो थांलायदी जे नायलेमन एन्जॉयमेंट एंटरटेनमेंट तो मा खायनाय ओकेशन दकनो तो मिस खायमेया हायपनो वाचो बाबी ओइ चल लायदी अमंखा जे वायरल अंग तो माने आककनो सागाते आनि फाजिंती हो जे बाइक चालकनाय रक इसा नायखुलै चालकदी खास खाय चिनिति प्रासा सिकला सिकली नरक बेराय लायदी नरक गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड हामजाक लायमानि बो बेराय लायनाय नो आम हामजाक लायमानि तो केमनो माना खलायमानिया फियाबा जरा माने यागलो निजिनि याखुं बाय पासे मानखा बा नाहारमु कोबोय आल जरा गना बनायथो खनाथो जेसे हामजाक मानो बो हुई हामजाक से तंथबो ओपनली बुइनो फुनुगै हामजाक लायकें के आम नायथकिया सोसाइटी ओ सित्रा हुजा गै हामजाक लायमानि एक्चुअली आंकिसा सावन आगिनि जराव ताको जोंबोता आंबो जे लेटर बाय सयै कक तुन तुनलाय हामजाक लायमानि हाय आम हाय जरा तंथक ताइक्रि तां बियो तो मोबाइल स्मार्टफोन व्हाट्सएप तै टेलीग्राम तै इंस्टा तै मेसेंजर तै गोबां कुक तै नो लामा नुखांकना हामजाका पो गनंखा आगिनि दिनो हामजाक फाइक्यां के मोखां नुकना बगे सिं लामा बासाय दं मोखां नुखांके सब बखा सांगै थं बाइक उकलगो कावै फुपुर फापार गुरिना तो बात सर ओ चलांथु ब्रेंथु माने ओमहाय निजिनि हामजाक माने ब्रै न मोखां नुखां कांकेनसे खाकसां मामा फेबा जों ताब ताम नुगैमान ओपन मार्केट सोशल मीडिया on nugui manka boy bo hayingo irai siraingo जों नुगै मानखा गानि कक हायसे माना तो खाइमे केबनो केबनी राइट्स नो केबनी बखानो स्लाइमे कक समाबाय तो खे आसनो बंद पर्दे के पीछे बहुत अच्छा लगता है ओपन में अच्छा नहीं लगता और ककनो आंसानो मुसुंगो आंति प्रासा सिकली ताई सिकला रकनो चिनी जरा हामिया चिनी की प्रासा जरा हामिया ता देरा बायदि अनाथ ता देरा आ ककनो सुसा बीजेपी जनजाति मोर्चा बीजेपी जनजाति मोर्चा लीडर्स of the facing of बेलाइखनो यासी कतर सुसा जाखा एक्चुअली असुंगमंग जदि न कुबुइ न उंगै तंखांखे असुंगमंग दङ टिभिनि फाजिंतिबो चिनि जेति प्रासा लीडर्स नै तंदनाय रक नरक ताम खायनानि नाय जेकुनो पार्टीनि लीडर्स संथु नॉट ओनली बीजेपी जनजाति मोर्चा तिप्रा मोथा सीपीएम जीएमपी आईपीएफटी कांग्रेस बरक नि थानि संगु एक्चुअली ताबुक ओ यासी सुरजांमा तो बीजेपी जनजाति मोर्चा नि स्पेशली आं कुबि कक सामा बाय केबनि खुंजो खना तो जाया नैमानो फेबो अमु कुबुइ नरक ताम नाय तिप्रासा बिग्रा खांग्रा रकनो सुंसाना दा फाय ना सकलगनानि सुंसानानि दा फाय ना सकलगनानि जदिसिनो सुंसानानि फायों कांके सबके साथ सबका विकास कांके विकास बियांग तिनी साबनक मानना निकलाय आं दङ टीवीनि ओ प्राइम टाइम नि फासिंग तै जे सीनियर लीडर्स अमनो तदंत इन्वेस्टिगेशन खालायना तंथु जदिसिनो कुबुइ इंगै तंखां कांके जे बरकनो नक रनाय रकनि फासिंग गोबां कुकनो माजरा रनानि इंथु अमनो स्पेशली ग्राउंड रिपोर्ट हायकबो ऑफिशियल आं फनो थांgi इन्वेस्टिगेशन खालायनाय आनि तिप्रासा बिग्रा खांग्रा सातक जाक तंमानि न आं सायावै तंमांगला आं केब न हामे साया केबो पार्टी न हामे साया फेब कुबुइ न से आं साव तिनी जों कायसा मानखा पीएम आवास योजना 2005-2026 अमु कुबुइदा अमु कुबुइ इंगै तंगं कांके जे लीडर्स तै जे नक मानाय रकनो बरकनो साजमा रनाय इमीडिएटली कैंसिल मा खालायनाय इवेन
যদি লিডার্स बासाय हांगांके दंग टीवी टीम्स थानाय डीएम नि थानि थाङै अमनो मेमोरेंडम सबमिट खालायनाय उइथ प्रूफ एविडेंस जदिसिनो नरकनि फायदानि बागै नरक राजनीति खालाय दं हांगांके आं लुकुनि बुसकांगो रमुइ तुबुनाय अमो जदि कुबुइ इंगै दं हांगांके पियाबा ताखुक चाक्रा बकक सिलचामानि कुबुइनो बिनि नक किसिं मिसि ब ताताल सागला मुं मेरी त्रिपुरा चंद्र त्रिपुरा जॉब कार्ड नंबर 06243 हाँ वाइफ ऑफ चंदन त्रिपुरा नेम मेरी त्रिपुरा वाइफ ऑफ चंदन त्रिपुरा जॉब कार्ड नंबर 06/243 गॉव सर्विस गवर्नमेंट चाकरी खालाय दब पीएम आवास योजना नकमान अमो जदि कुबुइ नङै तंखां कांके आं निजिनो बाकी रिजनल्स पार्टी दा ना कोनो लीडर्स जदि एक्शन नाय आंके आं दंग टीवी सागबाय थांगै मेमोरेंडम सबमिट खालायनाय ब्लॉग थांनाय अमनो जासाय खालायनाय जदिसिनो कुबुइ इंगै तंखांके स्क्रीन नो बरजाक नरक बनायने दि सेकेंड देवी आसलम वाइफ ऑफ जर्मनी आसलम जर्मनिया जर्मनी आसलम जॉब कार्ड नंबर 01/41 गॉव सर्विस गवर्नमेंट सर्विस सुजीत रियांग सन ऑफ लेडू राम रियांग जॉब कार्ड नंबर 07/54 अनमेरिड वो अनमेरिड सिंह कांके भाई के नक मानी मनखा एक्चुअली आं साइमनिया लुक्रक साग्रादी अनमेरिड रक पीएम आवास योजना नि नक मानी द मान बोकास कायजे को बस बरजागे को वो भाई के नक मानी मनखा ना बेलाय दा बिग्रा खाग्रा अंखा दो जदि द बेलाय न बिग्रा खाग्रा अंखा के बोमान थो अमकुन रंग या आन जे सामके जे गवर्नमेंट चाकरी खायने बरक बाके पीएम आवास योजना नि नक मानी मनखा एन ते कैसे अंखा 4 नंबर अंखा सरीबती रियांग डॉटर ऑफ सिलमोहन रियांग जॉब कार्ड नंबर 07/4 अनमेरिड बनी सेम केस नो फोकस काजे को पोस्ट बोर्ड को सरीबती रियांग ब्रै अनमेरिड हाउ इज पॉसिबल ओमो तो बेलेक शॉकिंग ओमो तदंत तो मा खलायताय एंड ते कैसे अंखा गीता देवी त्रिपुरा हाँ वाइफ ऑफ खुशी राम त्रिपुरा जॉब कार्ड नंबर 1/388 उल हाउस गोसाम नक नि नो रिप्लेसमेंट खालाय मानखा ते कैसा पासान रोंग त्रिपुरा वाइफ ऑफ बरेन जॉय त्रिपुरा जॉब कार्ड नंबर 0617 उल हाउस सेम केस बिलामोहन त्रिपुरा सन ऑफ देवराय त्रिपुरा जॉब कार्ड नंबर 10/451 डाबलिंग बीता त्रिपुरा वाइफ ऑफ बिलामोहन त्रिपुरा जॉब कार्ड नंबर नो जॉब कार्ड बिनको जॉब कार्ड बकरे डाबलिंग बरक 1 2 3 4 5 6 7 8 जना नि बरक नि जे नक मानमानि एलिगेशन फाइख्या जियो टैगिंग खालाय थांमानि यागलो जे चाक्रा चंद त्रिपुरा न बनो हंगाके नक रजाकलिया बरक न रां पैसा नावै नक रखा चाकरी खालायनाय रंग काजे रंग रखा जे किसिं मिसिक नक न हंगाके रिया अ कक्सिल सामु मांगपिलेखा 49 सामुनो कन्स्टिट्युएंसी नि बिसिं खबजाक 3 किलो खाकसां कामिनि खरकसा चाक्रा ताखुक चांद त्रिपुरानि कक्सिल सामु कक हंगाके बनि हंगाके बनि बुमुंके बा कैंसिल खाय तै चाकरी खालायनाय रंग नकरो जदियाव बो कुबुइ तंखांके नरक जे चाकरी खालायनाय बो नरकनि चाकरी बो सेप्लेजाक मानो नरक इलीगली सामख्लाय तंमनि जे चाकरी खालायै नक नानाय र लीडर्स रो कथा होनै रांसायनो लीडर्स बो योग्य जे चाकरी खायनाय रो योग्य तिनि दंग टीवी प्राइम टाइम बा सेपरेट न्यूज नुगै लोकल लीडर्स रो कमन एक्शन नाययां गांके दंग टीवी विल बी देयर चंद त्रिपुरानि नुखुंगो थाङै बासानाय ब्लॉगआव थाङै जासे खायमान यागलो जदि अमर कुबुइनो मानखा तारपरे डीएम नि
मेब्रम दाम सबमिट खाइनाय जदि लिडार्स रक बाक्सा लिडार्स रक बा एक्शन नाया हंकांके आसे कखनो सालिया बेलाय नवालाम सिनसा आबागिनो नरो तामो नाय संसाना नि नाय सकलना नि नाय पेटपन्थि वालामा सिनसा ताम साका खनाय नेति दंग टिभिनि मांगप्लियो साकरा चंद तिरप्रा 3 किलो खाकसां कामिनि इंगै माखा 3 किलो खाकसां कामि ब्लक नि बिसुं खलाय मो तो सामने ब्लक नरक नि नक जे काकति इंगै तंग माने अनगो 20 बोसोरामै नरक आके तंगलाय बा तो दुखा हमने प्राय 15-16 बोसोर काका बा हास्ते हापांनि बुखाक्ति खलाय जे नगरक दिजागो सरकारनि बिजा ड्यूटी के खैजा रजोलिया है ड्यूटी किन खैजा ड्यूटी के खैजे ना कैंसिल खैफाय जो आगी गवर्नमेंट दं फुरगले नगरक मानददा बाव परबे 10-12 समय मामानि बीजेपी हापां फायमानि आगुलथ गामि आमसेयो नक पुनचबै रिथि हानै सालाय दं ताय लुकरक बमान मानि बुलुगै दं नरले मादा मांखा मायासो माया बिसि बोसोर काका नक माया नौ माया माने प्राय आं मांखना 14-15 गो मांखना नंगरो नायकानि खलायनाय साबो बारदाव दं आरो कदा संतोष मोहन राजा बदलो समखलायबो खै न बीजेपी नरनि आमचाइनि एमएलए खै साबो समबला चकमा नरकनि अबहाय नक माया नतियै नरक केबुनि थाने अफग्रन रद्रा हका कक्तन्दक रहदिया केबो फायनाय फैया जिउटेकिं थेबो बिसो खलायमानि ताकलायनो खायो ताकलाय खायमानि सेक्रेटारि फैयो जिउटेकिं खायमानि ओ नेटार कैंसिल खायफा माया जिउटेकिं खायमानि कैंसिल खलायका साबो कैंसिल खलायदि हिने अबहाय के खलायमान खलायखामा बतो सामैया बाबा सा दंलै खाब्रा आन बसकन तो साया ताबो निनि बुखाक्तै ताय नक मानानि आसालिया हायदा नंले नक मानानि जगदा निनि बिपेल डक्टम बबहाय अंतदय सुगियानो खुंगैसे हापान नगरे जागलैया नार जालिया अनिन बुमके चांदा त्रिपुरा इंगते इंग पारान बुंगे तामबो 10 किलो खाकचां कामि 3 किलो रेगा रखाय मादामा खाय रेगा तो बंदो दंले माया प्राय 10 मास गतम थाका रेगानि समाव माया ताम कइना हास्ते हापां तो कोनो कालार नाया कोनो बदल नाया अबहाय केनो नगरक दिजागै दङ खनि साख्लायबो दङ हास्ते हापांनि थाने नों खरकसा जुगता नकमानानि अधिकार दं माने याखौलबो नकमाया तिनि बन्चितबो दं माने तुयै हास्ते हापांनि खुनजुबो मन्त्री अकरा बरम गोनां डक्टर मानिक सान थाने ताम कय मुं दंनाय माने समानि आबा बुइरैयाखा मत समानले त नगनो समानि नग खुंसा तांला मोनजाबा बयस कहा मरगादि हे ड्यूटी किं खेफैसे बसे रजलिया कैंसिल खेफैयो जिउटेकिं साबो खायफाय फायो पंचायत सेक्रेटारि बब दिसि नंमो नंनि पंचायत बर तीन पंचायत पूर्व गोविंदबाड़ी तिनी एसेम्बली चेंखा एसेम्बली चेंमाने तिनी पुइला खनाबो तंगनाय तारपरे 23 तारिखबो तंगनो फियाबा त्रिपुरा सरकनि मेन इलिगेल इमिग्रेशन नति ता ट्रिपार्टेट एकॉर्ड नति कक सानारो एसेम्बली ओ सुजुगमानि आइपुन सानानि साय तकलायनाय हिनि मानि आकक न पाइथाकनि तिनी प्राइम टाइमो जदिसिनो सरकार बै तंगैबो कक मा सालायलिया जोंङो मोनसे सिगां आईपीएफ ति बदल नुगैमानखा मडलिटी कमिटी हाई मडलिटी कमिटी ताम कमिटी नि नुखा फेबा बिसिबो पाई हाइना हाई सेकेंड गवर्नमेंट से तहे बिसि थामकाई तंखा माने ऑलरेडी नो 8 years नो कावी तंखा तिप्रामो थाबो जेफ्रो कथाय थांखा आफर चिम हाय नुखा फेबा चबा तो खरा कथिसै तंग तिप्रामो था तिप्रासानि बागै राबार बागान तानजामा जागा बि जे जागा तिप्रासा सातक जागो आ जागाओ थांगै खरांथिसै तंग तिनि एसेम्बली ओ इलिगेल इमिग्रेंट्स रकनि ककमा साया नि जों प्रेस मीट नि बिसिंति नुगैमानो खा खामजागमान नुगैमानो हायके लुकरकनि सिंमु अमहाय खलाई बीजेपी सरकार बै तंगै तामलाब ऑलरेडी नो ट्रिपार्टेट एकॉर्ड खामानि 19 months ngै तंखा तै एनएलएफटी एटीटीएफ बो जे एकॉर्ड साइन खाय फैमानि बरकनि द पैकेज तो अंखा हायफनो जों 300 जरातै फाइनल सॉल्यूशन मान्याको तिप्रा सारो
je chongmari bataina sekang manifesto o swijak tongmani a kok bo tini fulfill ingya haike tipra sarok tamna harito tini assembly ni je kok samani tiprasa leaders tai others leaders bora kok samani bo isa nai nai di haike lukrok tam one shot tam tini prime time asuk jorano kolomka ইতিপূর্বে আমাদের দেশের যত মহাকাশচারী রাকেশ শর্মা 1984 সালে 3রা এপ্রিল মহাকাশে অর্থাৎ চাঁদে 7 দিন 21 ঘন্টা 40 মিনিট অবস্থান করে ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করেছিলেন। গত 25 জুন 2025 তারিখে শুভাংশু শুক্লা যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা প্রদেশে কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে অবতীর্ণ মহাকাশচারীর সাথে মহাকাশ যাত্রা শুরু করেন এবং ওনারা 26 জুন আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে নিরাপদে পৌঁছে 20 দিন 2 ঘন্টা 59 মিনিটের মহাকাশ অভিযানে তিনি সেখানে প্রায় 18 দিন অবস্থান করে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অংশ নেন। এই সময়ে শুভাংশু শুক্লা প্রায় 60টি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছেন, যার মধ্যে অন্তত 7টি পরীক্ষা ছিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা তথা ইসরো কর্তৃক নির্ধারিত। তার গবেষণার মাধ্যমে জীববিজ্ঞান, উপকরণ বিজ্ঞান, মহাকাশ প্রযুক্তি এবং মানবদেহের উপর মহাকাশ পরিবেশের প্রভাব সংক্রান্ত অমূল্য তথ্য অর্জিত হয়েছে। অবশেষে মহাকাশ থেকে 15 জুলাই 2025 তারিখে শুভাংশু শুক্লা সহ অপর 3 মহাকাশচারী অভিযানের সফলতায় খুবই উচ্ছ্বাসিত হয়ে হাসি মুখে এবং সুস্থ শরীরে নির্বিঘ্নে আটলান্টিক মহাসাগরের নির্ধারিত স্থানে অবতরণ করেন। লন্ডন শহরের সন্তান শুভাংশু শুক্লার পিতা শ্রী শঙ্কুদয়াল শুক্লা একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা এবং মাতা শ্রীমতী আশা শুক্লা একজন গৃহিণী। শুভাংশু ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি থেকে কম্পিউটার সায়েন্স বিটেক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরবর্তী সময় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স ব্যাঙ্গালুরু থেকে এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এ এমটেক সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি ভারতীয় বিমান বাহিনীর ক্যাপ্টেন ও একজন দক্ষ টেস্ট পাইলট হিসেবে কর্মরত আছেন। ভারতের কৃতি সন্তান শুভাংশু শুক্লার এই ঐতিহাসিক সাফল্যে সমগ্র ভারতবাসী আজ খুবই গর্বিত। ত্রিপুরা বিধানসভা এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য শুভাংশু শুক্লাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে এবং তার সুস্বাস্থ্য ভবিষ্যৎ জীবনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছে। Planning Authority for the year 2020-21 as required under Rule 29 of Compensatory Afforestation Fund Act 2016. Honorable members are requested kindly to collect the copies of the rules, audit report and annual report from the notice office of the Tripura Legislative Assembly. সবদিকে রাস্তাঘাট ট্রেন নির্মাণের কাজ চলছে, বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট কাজ চলছে, সম্পন্ন হয়নি। রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখা এগুলো কিন্তু সারাইয়ের জন্য আমি অনুরোধ করব এবং এখানকার যেন অবশ্যই নেই এই যে আমাদের যে ভেহিকেল যে পাস পুজো উপলক্ষে যে দেওয়া হয় এর মধ্যে প্রচন্ড স্ট্রিক্টনেস এনে যতটুকু কম দেওয়া যায় সেটা উনি সুনিশ্চিত করবে আমার একটা প্রস্তাব থাকবে। তারপরে 200 দশক থেকে
বিভিন্ন পলিটিক্যাল লিডারদের ছবি বিশেষ করে সারা শহরে দুর্গাপুজো উপলক্ষে একটা কিছু হয় না। এর মধ্যে পুজোর সময় যখন বিভিন্ন পলিটিক্যাল লিডার্সদের, মন্ত্রীদের, বিধায়কদের ছবি ফ্ল্যাক্সের মাধ্যমে ইয়ে করা হয়, it is very, very much hazardous. It is a non-biodegradable substance. আমরা বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আমরা সরকারি টাকা খরচা করে আমরা শপথ নিয়ে আমরা নানা কর্মসূচি করি, কিন্তু আমরা এই পরিবেশকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দিচ্ছি। আমার একটা অনুরোধ থাকবে, একটা সল প্লেজ যে এই সমস্ত ফ্ল্যাক্স টেক্সগুলো আমাদের এই সবাই ছিল, মুখ্যমন্ত্রী কে না ছিলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে না ছিলেন, আমাদের মাননীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত স্পিকারদের কে না ছিলেন, আমরা যারা এখানে মন্ত্রীরা আছে আমাদের কে না আছেন, আমাদের ফ্ল্যাক্স দিয়ে শুভেচ্ছা বার্তা না জানিয়ে আমরা টিভি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা দেই না। কিন্তু এই যে আমরা ফ্ল্যাক্স ছাপিয়ে এই যে বিভিন্ন জায়গায় লাগাচ্ছি, একটা হচ্ছে বিশ্বদর্শক আর প্লাস কাছে হচ্ছে পরিবেশকে আমরা শেষ ধ্বংস করে ফেলে দিচ্ছি। ইউ আর ওয়াচিং রাইট নাও what is going on in the entire world, and we are responsible for this devastating flood or the outburst or different product that আমার অনুরোধ থাকবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের সবাই বিরত থাকি এবং এই ফ্ল্যাক্সের পলিটিক্সের থেকে যেন আমরা বিরত থাকি, এটা আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের সকল সম্পদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছু বলেন? চন্দ্রজনী হলো পার্ট টাইম বা গ্যাস লেকচারার। তিনি বলছেন স্যার এটা নিয়োগ করা হচ্ছে গ্যাস লেকচারার এবং পার্ট টাইম পিউরলি টেম্পোরারি। কি করে এই ইউজিসি নর্মস মানা, এই ক্ষেত্রে এইভাবে যদি বছরের পর বছর চলতে থাকে কোয়ালিটি অফ এডুকেশন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রায়শই বলেন যে না রাজ্যের শিক্ষার উৎকর্ষতা বাড়ানো, তো কিভাবে উৎকর্ষতা বাড়বে আর কিভাবে একটা পার্ট টাইম বা গ্যাস লেকচারার এটাকে আমরা নিয়োগ করেছি, এটাকে নিয়োগ বলা হয় হাউ ইট ইজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট। এবং এই ক্ষেত্রে ইউজিসিতে নর্মস নানা ধরনের ইয়ে থাকে, কখনোই এগুলি মেনটেন করা সম্ভব না। তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই ভ্যাকান্সি সার্বিকভাবে আমাদের শিক্ষার কোয়ালিটি আনার জন্য গভর্নমেন্ট কি উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এর মানে ওনার স্টেটমেন্ট পরিষ্কার যে মোর দেন 50% যে আমাদের স্টেটে সেরকম প্রয়োজনীয় শিক্ষক আমাদের নেই। এটা কখন এবং নিশ্চয়ই একদিনে হবে না, কিভাবে এবং উইদিন কতদিনের মধ্যে এটা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মাননীয় মন্ত্রী দয়া করে এই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি গত 19শে মে 2025 তারিখ ভারতীয় সময় সকাল 7:16 বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট জয় করে সমগ্র ত্রিপুরাবাসী মাথা গর্বে উঁচু করে দিয়েছে। অনিত রায় একজন তথ্য প্রযুক্তি পেশাজীবী এবং তার বর্তমানে বেঙ্গালুরুতে কর্মরত। পাশাপাশি তিনি একজন দক্ষ সাইক্লিস্ট ও অ্যাডভেঞ্চার প্রেমী এবং পাশাপাশি তিনি প্রকৃতি ও পরিবেশ প্রেমী। এবারে অভিযানে তিনি আগরতলা থেকে নেপালের পাপলু পর্যন্ত প্রায় 1400 কিলোমিটার দীর্ঘ সাইকেল যাত্রার মাধ্যমে অভিযাত্রা শুরু করেন এবং মাত্র 63 দিন অক্লান্ত পরিশ্রম, সাহস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে এভারেস্টের গৌরব অর্জন করেন। ইতিপূর্বে তিনি আফ্রিকার মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো ও ইউরোপের মাউন্ট এলব্রুস পর্বত শৃঙ্গ জয় করেছেন। বর্তমানে তিনি 7 সামিটস অভিযান যুক্ত আছেন, সেখানে আরো 4টি শৃঙ্গ জয়ের জন্য লক্ষ্য রয়েছে। এবারে অনিত রায়ের মাউন্ট এভারেস্ট অভিযান ছিল পরিবেশ বান্ধব কাইকন, যা সাইকেল যাত্রা, পর্বতারোহণের ম্যারাথনের সমন্বয়ে গঠিত। শ্রী অনিত রায় ত্রিপুরার প্রথম সফল এভারেস্ট পর্বতারোহী। তিনি প্রয়াত সঞ্জয় কুমার রায় ও শ্রীমতী কাকলি রায় কৃতি সন্তান। অনিতের পিতা ত্রিপুরা শ্রেয়াঙ্গনের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। পিতা ক্রীড়াপ্রেমী এবং অনুপ্রেরণা, মাতা নিয়ন্ত্রণ উৎসাহ এবং নিজের অদম্য অধ্যাবাসী তাকে আজ এই মর্মান্বিত সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি তার বাইসাইকেল অভিযানের মাধ্যমে দেশের যুব সমাজকে সাহস, স্বাস্থ্য চর্চা ও নিরঞ্জিতার পথে অনুপ্রাণিত করেছেন। এবারে সিংহের চড়ার পথে অনিতকে
কাঙ্ক্ষিত শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। ত্রিপুরার এই কৃতি সন্তানের সাফল্যে কেবল অনেক ব্যক্তিগত বিজয় নয়, সমগ্র রাজ্যের গৌরব। তার এই অনন্য কৃতি আগামী দিনে যুব সমাজকে অনুপ্রেরণা দেবে প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এগিয়ে যেতে এবং জীবনে লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় থাকতে। এই বিধানসভায় রাজ্যের ত্রিপুরার প্রথম সদস্য হিসাবে এভারেস্টের শৃঙ্গ জয় করার মহৎ কৃতিত্বের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আপনার দপ্তর তরফ থেকে কিছু পুরস্কার কিংবা সম্মাননা করে যাওয়ার আমি আজকে এটার মধ্যে না থাকলেও তিনি যখন যাবেন